জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলের আরও একটি নতুন দার্শনিকৃত পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। আশা করছি আপনারা সকলে মূলত ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজ মঙ্গলবার। মঙ্গলবার মানেই শক্তি, নিষ্ঠা আর অনন্ত ভক্তির প্রতীক শ্রী শ্রী অঞ্জনী পুত্র পবন পুত্র শ্রী হনুমানজির পূজা আরাধনার্থ এক অন্যতম দিন। আজকের এই পবিত্র প্রভাতে যদি অন্তর ভরে একাগ্রতায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করা যায়, তাহলে জীবনের অন্ধকার দূরে সরে যাবে আর জেগে উঠবে ভক্তির আলোকিত শক্তি। বন্ধুগণ, আজকের এই পর্বে আমরা হনুমানজির এমন এক বিশেষ আশ্চর্যজনক এবং বিশেষ শুভ ফলপ্রদ বিশেষ চমৎকারশীল মন্ত্রের কথা জানব, যে মন্ত্র যদি কোনো ভক্ত প্রত্যেহ মঙ্গলবার তথা প্রত্যেহ দিন প্রভাতে উঠে সবার আগে স্নান সেরে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে তথা অধ্যয়ন করে যদি একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্রটি যদি 10টা মিনিট শ্রবণ তথা জপ করতে পারে, তাহলে বলবো বন্ধুগণ, নিঃসন্দেহে তার মনোবাঞ্ছা, মনের ইচ্ছা, এমনকি সংসারের সমস্যা, জীবনের দুর্গতি দূর হবে। সংসারে আসবে প্রকৃত সুখভোগ, জীবনে আসবে অলৌকিক অর্থের সম্পাদনা, জীবনে আসবে আশ্চর্যজনকভাবে পরিবর্তন। শ্রী বজরংবলী, শ্রী শঙ্কর নাশক হনুমানজির কৃপা এবং আশীর্বাদের প্রভাবে বন্ধুগণ, আজকের এই পর্বে যে মন্ত্রের কথা বলবো, অবশ্যই আপনারা এই মন্ত্রটি 10টা মিনিট হলেও সারাদিনের মধ্যে সময় বার করে শ্রবণ করুন, কারণ এর প্রভাব এবং ফল বিশেষ আশ্চর্যজনক। এবং আপনারা বিশ্বাস করবেন না, যতটা বলা যেতে পারে, যতটা বেশি বলা যেতে পারে ততটাই কিন্তু কম। অর্থাৎ এর ফল কিন্তু 24 ঘন্টার মধ্যেই আপনারা পাবেন। এবং এই মন্ত্রের প্রভাব কিন্তু একান্তই আপনাদের ঘরের পজিটিভ ভিটিকে কিন্তু একান্তই বাড়াবে, নেগেটিভ ঊর্জাকে কিন্তু দূরে সরিয়ে দিবে। তো আসুন বন্ধুগণ, আজকের এই মঙ্গলবারের পূর্ণ প্রভাতে পবিত্র তিথিতে আমরা সকলে মিলে সংকট নাশক শ্রী হনুমানজির কৃপা এবং আশীর্বাদ আমাদের জীবনে আনবার স্বার্থে একান্তই আমরা এই মন্ত্র জপ করা তথা শ্রবণ করা সকলে মিলে শুরু করি। তো বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে অবশ্যই সব সময় থাকবেন। অবশ্যই কমেন্টে লিখে যান ওম হনুমতে নমঃ, এবং তার পাশে লিখে যাবেন নিজেদের মনের কামনা বাসনাগুলোর কথা। পাশাপাশি বন্ধুগণ, অবশ্যই ভিডিওটি আপন বন্ধু বান্ধবদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল অপশানে সিলেক্ট করে রেখে আমাদের পাশে অবশ্যই সব সময় সদৈব আপনারা থাকবেন। তো চলুন এবারে মন্ত্র জপ করা তথা আরাধনা করা শুরু করি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায়
महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय
महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशेन्य प्रधानाय
भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ओम हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभय विनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्य प्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः।
ॐ हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभयविनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्यप्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ॐ हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभयविनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्यप्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ॐ हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभयविनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्यप्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ॐ हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभयविनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्यप्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ॐ हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभयविनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्यप्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ॐ हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभयविनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्यप्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ॐ हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभयविनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्यप्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ॐ हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभयविनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्यप्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ॐ हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः। रामदूताय प्रह्लादिताय महाभयविनाशनाय संकटमोचनाय कोपिशैन्यप्रधानाय भक्तवत्सलाय महावीराय अंजनसुताय नमः। ॐ हनुमते बजरंगाय महाबलाय नमः।
রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিশেন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিশেন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিশেন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিশেন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিশেন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিশেন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিশেন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিশেন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিশেন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায়
সংকটমোচনায় কোপিশেন্য় প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কোপিশেন্য় প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কোপিশেন্য় প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কোপিশেন্য় প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কোপিশেন্য় প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কোপিশেন্য় প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কোপিশেন্য় প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কোপিশেন্য় প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কোপিশেন্য় প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কোপিশেন্য় প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায়
অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ। ওম হনুমতে বজরঙ্গায় মহাবলায় নমঃ। রামদূতায় প্রহ্লাদিতায় মহাভয় বিনাশনায় সংকটমোচনায় কপিসৈন্য প্রধানায় ভক্তবৎসলায় মহাবীরায় অঞ্জনসুতায় নমঃ।